जर तुम्ही आमचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर कृपया सबस्क्राइब करा व ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा। नवापूर शहरातील अशरफभाई मजीदभाई लाखानी व गुजराती प्राथमिक व माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळा येथे स्वर्गीय अशरफभाई मजीदभाई लाखानी क्रिकेट स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे। ही स्पर्धा 2 दिवस सुरू राहणार आहे। या क्रिकेट स्पर्धेचे उद्घाटन जिल्हा परिषद प्राथमिक उपशिक्षणाधिकारी डॉक्टर युनुस फटाम यांनी केले। यावेळी शाळेचे सचिव परवेज लखानी, ॲडव्होकेट राखी शर्मा, सीए वतन अग्रवाल, मुख्याध्यापक हरीश बोरस, गुजराती माध्यमिक मुख्याध्यापिका भाग्यश्री गारोळे आदी उपस्थित होते। यावेळी उपस्थित मान्यवरांचा सत्कार विद्यार्थ्यांनी केला। यावेळी उपशिक्षणाधिकारी डॉक्टर युनुस पठाण सर म्हणाले की खेळामुळे मुलांवरील ताणतणाव कमी होतो। अभ्यासाबरोबर विद्यार्थ्यांनी मैदानावरील खेळ खेळले पाहिजे। खेळ ही मुलांची नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे। आनंदी व तणावरहित मुले जास्त कार्यक्षम असतात, म्हणून शालेय जीवनात खेळाचे महत्त्व खूप मोलाचे आहे। यानंतर ॲडव्होकेट राखी शर्मा यांनी इनडोअर व आउटडोअर खेळाच्या प्रकाराची माहिती सर्व विद्यार्थ्यांना दिली। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सुरेश पाटील यांनी केले तर आभार धर्मिष्ठा पाटील यांनी मानले। हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सर्व शिक्षक कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले। प्रेमेंद्र पाटील, पाटील लॉयन न्यूज, नवापूर। કે સુદૃઢ શરીરમાં સુદૃઢ મન રહે છે। તમારું શરીર જો સુદૃઢ હોય તો એના અંદર જે મન રહે એ પણ મજબૂત રહે, સુદૃઢ રહે। આ એવું સમય છે કે આપણું મન મજબૂત રહેવું જરૂરી છે। કોમ્પિટિશનનો જમાનો છે। ઘણા બધા નિર્ણય લેતી વખતે આપણી હિંમત થોડી ઊંચી પડે છે। એવા સમયમાં જો આપણું મન મજબૂત હોય તો આપણે નિર્ણય લઈ શકીએ। એ મનને મજબૂત કરવાનું કામ સ્પોર્ટ કરે છે, જેનું આયોજન તમે આજે અહીંયા કરેલું છે। બધા શિક્ષકોને मैं धन्यवाद આપું। बरोबर। और ये बोलने के लिए हम में हिम्मत आती है, किससे आती है? गेम खेलने से। सबको पता है ये बात। हाँ चलो, आज आपने बहुत बड़ा काम किया है कि चलो हाँ तो बोला है, तो आप लोग गेम खेलेंगे। और गेम खेलने के क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। गेम खेलने से हमें हमारा शरीर अच्छा रहता है, फिर स्फूर्ति आती है, बोलने का धाड़स आता है। हर एक चीज़ गेम खेलने से हम पर इफ़ेक्ट होता है ये बातों का।